निया मिश्री पानी मु पर तुमको कॉफी आनिबो कहली। काली राति कथा तमर बोधे मने नाही। पेटरे एते सारा गैस हैला जे बाहरी थिला औषध आनी खाइबाकू मु जुआणी फुल आनी देलारु जाई भलो हला। पी दियो एई मिश्री भूसी पानी पेट ठंडा रहिबो आउ गैस फैस हबनी। को बहिरे लिखा आइछि? सबु कथा बहिरे लेखा ही न थाए अनुभूति तो सीखी हुए। सकाळु सकाळु पुणी तार ना उठेल। काली दिनटा तो गला तमर सही अनुभूति चर्चा रे। तमे अशांति मु अशांति आग आरंभ करुच तमे शेष को दोष लदुच मो उपरे। ई सुधार मनीष एमिति सबु बेले सुधार ही रुहंता की? अच्छा खबर कागज रे की खबर बाहर जे एक लय चाहिछ? गोटे भलो आर्टिकल बाहर छी सेटा पढुछि। देखी कौन भला आर्टिकल? पति ठारू माड़ खाइबा प्रसक एटा ताहले तमर भला खबर। सकाळ सकाळ एई कथा उडा पढुछ कौन? आगो को मते बाडिया बाडी करिबार योजना अछि की? अरे सबु कथाटा निज आडू कहीं टाणी नउछ? मजारे एमिति कहि देली म। आम परिवार रो इतिहास रे स्त्री को मारिबा तो दूरर कथा तू बोली संबोधन केही करंतिनी। खाली तम घरे नुह आम घरे भी स्त्री जेते बड़ भूल करू पछे स्वामी किछि कहंतिनी। मो एतरे किंतु एकमत नहे। काहेकि? घर संसार जदि गोटे रेलगाड़ी हुए स्त्री हेला ड्राइवर और स्वामी हेला गाड़ी। गाड़ी निर्देश मानी ड्राइवर गाड़ी चलाइबा उचित। सबु बेले जे स्वामी कथा स्त्री मानिबो सेमिति किछि माने नाही। बेले बेले स्त्री कथा भी स्वामी को मानिबाकू पड़िबो। जेमती मु तम कथा मानुची। स्वामी स्त्री जदि परस्पर कथा मानि चलिबे बुझामणा रे किछि असुविधा हबनी। केबे भी मत पार्थक्य आसीबनी। आउ जोठी मत पार्थक्य देखा देला बढ़िला अशांति मन रे सृष्टि हेला क्रोध चलला मारपीट। आमर बेले बेले कोन मत पार्थक्य देखा दउनी? आमे कोन बाडिया बाडी होचे? स्त्री को सबु बेले डोमिनेट करी रखिबा जो स्वामीर एटीट्यूड से ही केवल हाथ उठेई मारी पारे जहा कि मोटे भलो नुह। अवश्य तम कथा ठीक किंतु केतेक स्त्री अछंती किछि काम करिवेनी। घरे गोड़ ऊपर गोड़ पकई बसिबे ऑर्डर दउथिबे स्वामी को करिबाकू। स्वामी बिचारा केते सहिबो स्त्री रो दादागिरी? हां असह हेले केबे उठी जीवो हाथ। हाँ एक कथा ठीक जे आज पेपर रे बाहरी छी जदि स्त्री निजर कर्तव्य संपादन न करे ताको माड़ा मारिबा ठीक कि नाही। आ सर्वे रिपोर्ट कहूची 44 भाग पुरुष कहउछंती ठीक एवं 45 भाग महिला भी कहउछंती ठीक। इछि करबनी किंतु बड़ बड़ कथा कहबो माड़ शेष रे खाइबो ही खाइबो। आउ केतक स्त्री अछंती सासु ससुर को जम्मा सम्मान देखैबेनी पशु परि व्यवहार करिवे। अरे से तो पुणी पुओ केते सहिबो? बाध्य हब स्त्री को एपट सेपट कथा कहबाकू। केते बड़े माने असह्य हेला हाथ उठी जाइथिबो। आ शतकड़ा 31 भाग लोक ए कथा को समर्थन करछंती। सासु ससुर को खराब व्यवहार करबा मोटे ठीक नुह। से माने तो घरर गुरुजन चलंती ठाकुर। सेना के रागरु समान अभिमान सेना के कोला कोले मोतुआला मन। सेना के रागरु समान अभिमान सेना के कोला कोले मोतुआला मन। स्वार्थवा सर्त रही थाए शून्य त्याग अनुराग बढ़े दिन दिन। जीवनर चल पथे असुविधा आसुजेथे सहजरे करि पारे मैनेज। Love after marriage. Love after marriage. Script Guru Satpathy. Voice RJ Sangram and Anisha. Sound packaging Saumitri, Shrikant, Satya. किरे तमे कोन बासन माउच? सुकांत आज आसीबनी कि? ना ए टिके पूर्वरु ता पुओ फोन करके कहला एथरा हमको आउ गोटे लोक देखिबाकू पड़िबो। सुकांती काम नुहे
ସବୁ ସମୟରେ ଏମିତି କରୁଛି। କ'ଣ କରିବ ସେ? ଦେହ ପା ଭଲ ରହିଲେ ସିନା ଆସି କାମ କରିବ। ଆରେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ କ'ଣ ତା ଦେହ ଖରାପ ରହୁଛି? ଏମିତି କହିବା ଗୋଟେ ଆଳ। ଆରାମରେ ଘରେ ରହି ମିଛ ଟିକେ କହିଦେଲେ ଯଦି ଚଳି ଯାଉଛି, ମାସ ଶେଷକୁ ପୁରା ଦରମା ମିଳିଯାଉଛି, ଚିନ୍ତା କ'ଣ? ସେ କାହିଁ ଆସିକି ଆମ ଘରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ମାଜିବ, କାମ କରିବ? ନା, ସୁକାନ୍ତି ସେମିତିକା ପ୍ରକୃତିର ନୁହେଁ। ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଦେହରେ ଜ୍ୱର ଥାଇ ବି ସେ ଆସି ଆମ ଘରେ କାମ କରିଛି। ହେଇଥିବ। ଆଜି କାହିଁକି ଆସିଲାନି ଜାଣିଛ? କାହିଁକି? ଏବେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଛି, ସାଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ତାକୁ। ଯଦି ହବ ଆମେ ଯାଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବା, କିଛି ଫଳମୂଳ ଆଉ ଟଙ୍କା ବି ଦେଇଦେବା। କ'ଣ ତାର ହେଇଛି କି? ତା ସ୍ୱାମୀ ଗଲା ରାତିରେ ତାକୁ ପିଟି ଦରମରା କରିଦେଇଛି। ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିକି ଦେହରୁ ଗୁଡ଼ାଇ ରକ୍ତ ବୋହି ଯାଇଛି। ବିଚାରି ବଞ୍ଚିବ କି ମରିବ କିଛି କହି ହେଉନି। କ'ଣ କହିଲ? ହେ ଭଗବାନ, ଆରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଏମିତି ପିଟିଲା କାହିଁକି? ଏଇଟା କ'ଣ ନୂଆ କଥା? ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ସୁକାନ୍ତି ତା ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଏ। ହେଲେ କାହିଁକି? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଣିଷ ପଣିଆ ନାହିଁ, ମରଦ ପଣିଆ ନାହିଁ, ସେଇମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ? ସୁକାନ୍ତିର ସ୍ୱାମୀ ଖାଲି ଗୋଟେ ଅମଣିଷ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ନିଶାସକ୍ତ କାମ ପିପାସୁ ରାକ୍ଷସ। ଏମିତି କୋଉ ନିଶା ନାହିଁ ଯାହାକୁ ସେ ନ ଖାଏ। କ'ଣ କରୁଛି ସେ? କିଛି ନାହିଁ, ଘରେ ବସିଛି। ସୁକାନ୍ତି ପଇସାରେ ଚଳୁଛି, ଦିନରେ ନିଶା ଖାଉଛି, ରାତିରେ ସୁକାନ୍ତି ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି। 3-4ଟା ପିଲାର ବାପା ହେଲାଣି, ତଥାପି ତା ମନ ମେଣ୍ଟୁନି। ଯଦି ସୁକାନ୍ତି ଅଟକଉଛି, ଧୁମ୍ ପିଟୁଛି। ଗଲା କାଲି ଠିକ୍ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସୁକାନ୍ତି ତାକୁ କହିଲା, ଆମର ତ 4ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଠିକ୍ ସେ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଇପାରୁନେ, ପୁଣି କାହିଁକି ପିଲା ପାଇଁ ମନ ବଳେଇବା? ସୁକାନ୍ତି ଏଇ କଥାରେ ଅବଜେକ୍ସନ କରିବାରୁ ସେ ଲୋକଟା ରାଗି ଯାଇ ଗୋଟେ ଲୁହା ରଡ୍ରେ ସୁକାନ୍ତିକୁ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ପିଟିଲା। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ମରୁ ମରୁ ବିଚାରୀଟା ବଞ୍ଚିଗଲା। ଭାବିଲି ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜିକାଲି ନାରୀମାନେ ଏମିତି ବି ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହଉଛନ୍ତି। ନିଦାନେ ଗଲା ପରେ ଶୋଇଯିବାକୁ କହୁଛ, ଦିନ କାଟିଦେଲା ପରେ ଉଡ଼ିଯିବାକୁ କହୁଛ, ଜୀବନକୁ ଜାଳିଦେଲା ପରେ ପଚାରୁଛ କେମିତି ଅଛ, କେମିତି ଅଛ? ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ମୁଁ କହିଲି କାମ ହେଇପାରିବନି, ମୋତେ ଆପଣ କାହିଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତ। ଆପଣ ଏବେ ଆସିପାରନ୍ତି। ହଁ ଗୀତା କୁହ। କାହା ଉପରେ ଏତେ ବିରକ୍ତ ହଉଛ? ନାଇଁ ସେ କିଛି ନୁହେଁ, କୁହ କ'ଣ କହିବ? ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଆଜି 5ଟା ବେଳକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଅଫିସ୍ ଆସିପାରିବ? ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଟିକେ 6 ନମ୍ବର ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଆନ୍ତେ, ସୁକାନ୍ତିକୁ ଦେଖିଦେଇ ଆସନ୍ତେ। 5ଟା କାହିଁକି? ଆଉ ଶୀଘ୍ର ବାହାରୁନ। ମୋର 3ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମ ପୁରୁଣା ଅଫିସକୁ ଯିବାର ଅଛି। ସେ କାମ ସାରିକି 4ଟାରେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତେ। 4ଟାରେ ଯାଇ ହବନି, ଆଜି ମୁଁ 2ଟା ସିଟ୍ର କାମ କରୁଛି। ସରୁ ସରୁ 5ଟା ହେଇଯିବ। କାହିଁ? ଅଧିକ କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି? ଏରି କରିଛି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁ କି ନ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ପାଖ ସିଟ୍ର ଯେଉଁ ବିନିଆପା ବସନ୍ତି, ସେ ଆଜି ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି କାମ ଆଉ ମୋ କାମ ଏକାଠି କରୁଛି। ଜାଣିଛ ସେ କାହିଁକି ଆଜି ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ତମ ବିନି ଅପା କାହିଁ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି? ଆମ ଘରେ ସୁକାନ୍ତି ଆଜି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଛୁଟିରେ ଅଛି, ସେଇ କାରଣ ପାଇଁ ବିନି ଅପା ଅଫିସ୍ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ। ଆରେ ବିନି ଅପାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବୋଧେ କ୍ଲାସ୍ 2 ଅଫିସର। କି ଅଫିସର ମୋ ସେଇଟା? ପିଅନ ହେବା ପାଇଁ ବି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯିଏ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ପିଟି ପାରିଲା, ସେ ପଶୁଠୁ ବି ନିଚ, ଆହୁରି ଘୃଣ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହଉଛନ୍ତି? ଅବିଶ୍ୱାସ, ସନ୍ଦେହ। କିଏ କାହାକୁ କୋଉଥିପାଇଁ ସନ୍ଦେହ କଲା? ବିନିଆପାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କଲେ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କାରଣ ତ କିଛି ଥିବ। ଆମ ଅଫିସର ପ୍ରସଞ୍ଜିତ ବାବୁଙ୍କ ଘର ବିନିଆପାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ। ଯେହେତୁ 2 ଜଣ ପାଖାପାଖି ରହୁଛନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ସେ ବିନିଆପାଙ୍କୁ ବାଇକ୍ରେ ଅଫିସ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତିନି ବିନିଆପାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ। ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିନିଆପାଙ୍କ ମନରେ ସେସବୁ କିଛି ପାପ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଥିଲା 3-4 ମାସ ଧରି। କାଲି କୋଉ ଗୋଟେ ଘଟଣାରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ, ଝଗଡ଼ା। ଶେଷରେ ବିନିଆପାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ହାତରୁ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ହସିଲ ଯେ? ତମରି ପାଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ତମ ପାଖରେ ଉତ୍ତର। ମାନେ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଗତକାଲି ତମେ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ।
आज नहीं जापार सन्देहर परिणति स्वामी स्त्री संपर्कर दुर्ग गढ़ी उठी थाए विश्वास भरोसार मूलदुआ उपरे जेबे से मूलदुआ थरिबाकु लागे जेते बड़ दुर्ग हे थाउ ना कहीं गोटे सेकेंड रे भांगी खंड खंड हो जाए बर्बाद हो जाए। तते भल पाई मते एतिकी मिलिछि सपनर सहर रे घरटे तोलिछि से घरे लिखिछि तो नाम तुम प्रथम प्रेम तुम प्रथम प्रेम तुम प्रथम प्रेम तुम प्रथम प्रेम। हाँ हाँ जाऊची। अरे जाऊची जाऊची कही अध घंटा हेलानी मते हॉस्पिटल भितरे ठिया करैलणी आसुन एते समय धरिकरी से नर्स सहित कोन गपुछ। सुबासी सी रूम बाहर ठिया ही बोर हो गले मु आसुची आमे नहले फोन रे कथा ही जिबा। मु तुम कोन कहली सुबिलानी बोधे हौ चलो जिबा। एते समय धरिकी हॉस्पिटल ले गपंती बहुत वर्ष पर मो सांगटा जेतेबेले देखा ही गला आ कोन पदे दीपद कथा न हेई चाली आस्थांती। सुकांती को जे इंजेक्शन दोथले से तम सांग। हां परा प्रथमे सुबासी को मु चिन्ही पारलिनी से किंतु मते चिन्ही पारला। मु तम पछे पछे जेतेबेले चाली आस्तली से मते मो ना धरी पछरु डाकिला दी सांग टिके सुख दुख हेलु। से नर्स कोन तम कॉलेज बेले सांग। हाँ एका सेक्शन रे आमे गोटिए सब्जेक्ट नहीं पढुथुलु कॉलेज रे पढ़ा सरला परे से नर्सिंग ट्रेनिंग नेला एई 6 नंबर हॉस्पिटल रे चाकरी पाइला 6 मास हेबो बाहाघर हेलानी हेले आजी जाए से ता हस्बैंड को ठारो मीठा कथा पदे सुनी पारिनी पाइची खाली घृणा आ तिरस्कार। काहे की तम सांगर भूल कोन। सुबासीर भूल जे से चाकरी करूची। सरकारी चाकरी करबा जे भूल हेटा मु प्रथम थर में तमुड सुनुनी। मो कथा को हसरे उड़े दियनी संपूर्ण कथाटा सुन। तमे आग गाड़ी रे बस तापरे कहबो। एबे कह सुबासीर बाहागर पूर्वरु ताकु जेतेबेले देखिबाकू ता बर आसीथिला सेतेबेले सुबासी को कहिथिला चाकरी छाड़ी दबाकू काहेकि ना तांको घरे केही नर्स चाकरी को पसंद करंतिनी। सुबासीर बापा बो भी कथा देथिले बाहागर सरिले झियो तांकर आउ चाकरी करिबनी। सुबासी किंतु एथिरे एकमत नथिला ता कहिबा कथा सरकारी चाकरीटे मिलिछि जेतेबेले छाड़िबो काहेकि घरे बसिले किए आनी ताको मास शेषकू एते गुडा टंका देई जिवो। बाहागर सरिला ता सासु घर लोके सुबासी को बाध्य कले चाकरी छाड़िबाकू किंतु सुबासी छाड़िलानी जहा फଳରେ ता स्वामीर ता प्रति व्यवहार बदली गला। सुबासी प्रति खराब व्यवहार देखैला कथा कथा के हाथ उठेई पिटिला कांदी कांदी सुबासीर दिन बीतिला लुह एबे भी ता आखिरु सुखिनी कोहरे सबु राति बीतुछि। जे दिन सिंदूर बिंदी तू साजिबु सधवा जे दिन सिंदूर बिंदी तू साजिबु सधवा से दिन पृथ्वी लागिब मते लो से दिन पृथ्वी लागिब मते लो विधवा विधवा जे दिन सिंदूर पिंधि तू साजिबु सधवा। ए गीता घुमे कौन बसच मनटा भल लागुनी भारी बेस्तिया लागुची। तमे व्यस्त हेले कौन कर परिबो तम सांग सुबासीर समस्या को केवल से ही समाधान कर परिबो। से केमती समाधान करिबो समाधान पे दीटा बाटर गोटे बाट को बाछिबा को पड़िबो चाकरी छाड़िबो नहले स्वामी को छाड़िबो। बाहा हेछि जेतेबेले स्वामी को केमती छाड़ी दबो नहले चाकरी छाड़िबो। मो मतरे जो काम कले अन्य माने अशांति होउछंती सेमती काम करबा कथा नहे। सुबासीर सासु घर लोके नर्स चाकरी को पसंद करू नाहंती अन्य चाकरी को पसंद करिवेनी। तम सांग नर्स चाकरीटा करबा भितरे
अन्य सर्विस पे चेष्टा करू मिलगले चाकरी छाड़ीदेव बास सब समस्या समाधान हो तमे जहाँ कहूछ ठीक कथा काली मु सुबासी को तम कथा जणईदेवी तमे सुकांती पाखरे डाक्तरखाना बसला बेले गोटे दाढ़िया लोक ता उपर विरक्त होतुल से किए कौन तो कहतुल तेई परा सुकांतीर स्वामी मु ताकू आज धमक देई कहिछि खबरदार आउ थरे जदि तू सुकांती ऊपर को हाथ उठेइछु मु तते महिला थाना देबी जेल भितर रही चक्की बेसिबु सेठी थरे रही गले सब निशा उतुरी जीव तमे सुकांतीर स्वामी को सुने कथा कहल गीता आम समाज रे सुकांतीर स्वामी सुबासीर स्वामी परी हजार हजार चरित्र अछंती सेमान को धमक देई कोन बाट कोन परिबो नारी सशक्तिकरण नारे चारियाडे केवल प्रचार प्रसार चली हेले एबे भी नारी लांछिता होउछि निर्यातिता होउछि अवहेलिता होउछि मो परी जदि प्रति नारी प्रतिवादर स्वर उठेबे दिन आसीबो नारी निर्यातना समाजरु संपूर्ण भाବରେ लोप पाइजिबो नारी खाली प्रतिवाद कले हबनी नारी को निजको प्रथमे संशोधन करने पड़ो निजर विचार व्यवहार प्रति दृष्टि देवाक पड़ो छोट छोट कथार संदेह न करी ता उपर विश्वास रखा पड़ो मीठा मीठा कथार स्वामीर मन को परिवर्तन करने को हम स्वामी मैंने भी स्त्री उपर सब बेले अधिकार सब्यस्त करने उचित नुहे बुझा दरकार स्त्रीर भी गोटे मन अच्छी स्वाधीनता अच्छी ताकू ता स्वाधीनतार वंचित करने उचित नुहे टिके टिके कथार रागी जाए स्त्री को हाथ उठेबा सब बड़ भूल बड़ पाप जो पापर प्रभाव रे स्वामी स्त्री संपर्कर आकाश रे अतीन उआसी घुटी आसब आखिर अनवरत लुहर वर्षा हब जीवन पाल्टी जीव गोटे नर्क कुंड लव आफ्टर मैरिज प्रत्येक सोमवार गुरुवार अपराह्न 12 एवं पुनः प्रसारण राति 8 रे।